Alright guys, update na to tong gihimo guys. Wala. So epektibo atong gihimo guys. So sa katong mga nagproblema diha og mga tagas nga mga radiator, gani alam nyo paghimo. Legit nga DIY. So gani kana guys, diha sa ibabaw sa tunga-tunga, tunga-tunga. Kaya nag-leaking. So atong gihimo, atong giabrihan. Ato siyang bangaga no, gikuha tayo mga murag hasang-hasang. Ato yung gitarong og limpyo ang kilid. So karon wala na siya tagas. So dili na takapalit og bago. So wala, limpyo ang agi. So di na ta magproblema nga mahubsan og kulang. Thank you Lord. Kita pamaagi. So muna na akong gihimo guys no. Salamat kayo, hinaot nga makakuha sa mga idea diha nga maparihaan nga problema nga naitagas.